इस बेवकूफ़ को आप लोग देख सकते हैं कि एक मोबाइल से बातें कर रहा है और दूसरा उसने हाथ में पकड़ के चोरों के लिए रखा है। दो चोर आकर उनके हाथ से ही मोबाइल लेकर यहाँ से फुर हो जाते हैं। ये वाक़या सिंध के इलाके कराची का है और इस वाक़ये में आप लोग इस दो नौजवानों को भी नज़र में रख के, अब एक मोटर कार आती है और उसमें मियाँ बीवी होते हैं और ये नौजवान उनके पड़ोसी है, वो भी यहाँ साथ में खड़े हैं। इन दो नौजवानों को आप लोग गौर से देखते जाए कि ये पड़ोसी होने का हक कैसे अदा करते हैं। अब इस गली में मोटरसाइकिल पे दो डकैत यहाँ पहुँच जाते हैं और ज़रा चक्कर लगा के यहाँ से गुजर जाते हैं। इनके पीछे उनके साथी भी आ जाते हैं। अब ये चार हो चुके हैं और उन दोनों ने मोटरसाइकिल घुमा के गाड़ी के करीब आ जाते हैं। अब डकैत गाड़ी के करीब दौड़ने लगता है, जबकि उनके ये पड़ोसी अब गाड़ी की डिग्गी खोल के भाग जाते हैं। उनकी ये बहादुरी आप लोग देख सकते हैं कि वो गाड़ी की डिग्गी खोल रहे थे, उसी दौरान डकैत उसके पड़ोसियों पे हमलावर हो जाते हैं और ये दोनों बहादुर यहाँ से फना हो जाते हैं। अब गाड़ी वाली की अक्लमंदी आप लोग देख सकते हैं कि उसने अपनी बीवी को गाड़ी से उतार दिया है, जबकि डकैत यहाँ पे शीशा खोलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी वाला यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है, जबकि उसकी बीवी ने अपना पर्स अपने घर की तरफ फेंक कर डकैतों को हैरान और परेशान कर दिया है। और शायद डकैत भी सोच रहे होंगे कि आज बड़े अक्लमंद मियाँ बीवी से पाला पड़ा था और अपनी नाकाम कार्रवाई के बाद डकैत यहाँ से निकल जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे आप लोगों के साथ और भी वाक़यात शेयर करेंगे, उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक दे दे और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। इस गाड़ी में आप लोग देख सकते हैं कि कुछ दोस्त बैठे हुए हैं और उनका साथी यहाँ पहुँच जाता है और शायद इन लोगों का कोई पिकनिक का प्रोग्राम था और बेचारा खुशी के मारे अपने जूते भी सड़क पे छोड़कर चला जाता है। खुशी के ऐसे दौरे हर किसी पे आ जाते हैं, इस बेचारे का भी कोई कसूर नहीं। दोस्तों, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में नाइयों की दुकान यानी हेयर ड्रेसर पे आप लोगों ने इंतज़ार में बैठे हुए लोग देखे होंगे। ऐसे ही इस दुकान में भी कुछ लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे और इस दौरान दो लड़के दुकान के अंदर आ जाते हैं, लेकिन उनको नंबर जल्दी ही मिल जाता है। दुकानदार इन दोनों में से एक को कुर्सी पे बुलाता है और उनका काम शुरू कर देता है, जबकि उसी दौरान सामने दुकान का मेन शीशा खुल जाता है और उसमें से सफ़ेद कपड़ों वाला एक डकैत अंदर आ जाता है। अब उसके पीछे उनके और दो साथी भी पहुंच जाते हैं। डकैतों के दुकान में दाखिल होते ही वो लोग दुकानदार को बता देते हैं कि वो लोग अपने काम जारी रख के और बेंच पे बैठे हुए लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं और बारी बारी एक एक के जेब से पैसे और मोबाइल निकाल कर यहाँ से बड़ी आसानी से निकल जाते हैं, जबकि दुकानदार बड़े गमगीन आंखों से उन डकैतों की कार्रवाई को देखते रह जाते हैं। ये वाक़या भी सिंध का है दोस्तों, कराची का इलाका है। आप लोग गौर से देख सकते हैं कि एक चोर ने अपने साथ बैग भी लाया है जिसमें पिचकस, पलास और हथौड़ा भी है और शायद इन लोगों ने चोरी में PhD पास की हुई थी। ये चोर अपने टेक्निकल तरीके से ही चंद सेकंड में ही ताला तोड़कर दुकान के अंदर चला जाता है, जबकि उनका साथी ऐसे सीधा खड़ा है जैसे यहाँ पे चौकीदारी की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हो और ये कुछ सेकंड यहाँ पे खड़ा रहता है, उसके बाद यहाँ से गायब हो जाता है और ये भी उन अपने साथी के साथ दुकान में कार्रवाई में मसरूफ़ हो जाता है और वहाँ से एक बोरी भरकर फिर आराम से यहाँ से निकल जाते हैं। और अगर इस लोकेशन पे नज़र दौड़ाए तो करीब एक मज़ार भी नज़र आ रहा है, शायद किसी वली का मज़ार हो सकता है, लेकिन चोरों के लिए इसकी क्या अहमियत, क्योंकि चोर कौन सा दम दुरूद डालने के लिए आए थे, बल्कि वो तो चोरी करने आए थे। दोस्तों, ये पेशावर का इलाका है और आप लोग देख सकते हैं कि एक इस शहरी के पीछे जिन्नात की तरह ये डकैत लगे हुए हैं और बारी बारी उनकी जेबों में हाथे डालकर उनसे नकदी निकाल रहे। डकैत शायद सोच रहे थे कि इस शहरी के शलवार और कमीज़ के जेबों में कोई बड़ा माल निकल
نکل آئے گا، اسی لیے تو ڈکیت اپنے ساتھ بوری بھی لے کر آ رہے تھے۔ اب اس کی قمیص بھی اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا اس کے ہاتھ سے گھڑی اور انگوٹھا بھی نکال لیتے ہیں اور کافی دیر تک اس بیچارے کی تلاشی لیتے رہے۔ پھر وہ اپنی گھر کی طرف جاتا ہے، لیکن ڈکیت اس کو بولتے ہیں کہ اپنا راستہ بدل لو اور اس کو دوسرے راستے بھیج دیتے ہیں۔ پھر وہ شہری اس سے کچھ مانگ لیتا ہے تو یہ چور ڈکیت ان کی طرف پھینک دیتے ہیں۔ لگتا ہے اس کاکا کو کچھ زیادہ ہی جلدی تھی، وہ موڑ کاٹتے ہوئے جو ہی موٹر سائیکل گھماتا ہے تو اس بس کے نیچے ہی چھلانگ لگاتا ہے جیسے وہ پانی میں غوطہ مارتا ہے۔ پوری ویڈیو کو اگر آپ لوگ غور سے دیکھیں گے تو آپ لوگ کافی اس سے سبق حاصل کر لیں گے دوستو۔ اس بس والے کی حاضر دماغی بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ اس موٹر سائیکل والے سے جو کچھ سامان زمین پہ گر چکا ہے اب اس کو بھی آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ آس پاس سے کچھ لوگ مدد کے لیے جلدی جلدی پہنچ جاتے ہیں اور ایک خاتون بھی اپنا گھر کا گیٹ کھول کر باہر آ جاتی ہے۔ اب یہ لڑکا اس موٹر سائیکل والے کے جوتے کے ساتھ اور اس کی جیب سے ایک اور چیز گری ہے تو ان کے قریب سے گزر جاتا ہے اور ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کوئی کچھ قیمتی سامان تو گرا نہیں ہے۔ اب یہ اپنی مدد آپ کے تحت ادھر ادھر گھوم لیتا ہے جیسے پاکستان کا کوئی وزیر اعظم کسی آفت زدہ جگہ پہ چلا جاتا ہے اور اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا اور اندھوں کی طرح وہاں گھوم پھر کر واپس آ جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ نوجوان بھی یہاں وہاں گھوم کے واپس آ جاتا ہے۔ اب یہ تو ویڈیو میں آپ لوگ خود دیکھ لیں گے کہ یہ قیمتی ہیرا کس کے نصیب میں ہوتا ہے۔ اب کچھ لوگ اس کو ہسپتال لے کر جانے کے لیے کہتے ہیں اور اس پہ تبصرے شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ خاتون گھر میں جا کر اس کے لیے کوئی ڈرنک وغیرہ کا انتظام کر لیتی ہے۔ اور بس میں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ موجود ہیں اور چہل پہل اس سڑک پہ دیکھی جا سکتی ہے۔ اب ایک سیاہ فام اس موٹر سائیکل والے کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرا آدمی اس کا ہیلمٹ لے کر موٹر سائیکل پہ لا کر رکھ دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ اس موٹر سائیکل والے کو اٹھا کر اپنے موٹر سائیکل کی طرف لے کر آتے ہیں، جبکہ یہاں سے ایک بلو شرٹ والا لڑکا بھی گزر چکا ہے اور دور جا کر وہاں سے تماشا کرنے لگتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، جبکہ یہ سیاہ فام اس موٹر سائیکل والے کا جوتا سڑک سے اٹھا کر اس کے پاس لے کر آتا ہے۔ اب یہ خاتون یہاں گھر سے ڈرنک لے کر اس موٹر سائیکل والے کو پلاتی ہے اور انسانیت کا حق ادا کرتی ہے، اور یہ ویڈیو بھی ایک سبق آموز ویڈیو ہے۔ اب اس کا دوسرا پہلو بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ریڈ شرٹ والا ایک بدبخت چور یہاں سے گزرتا ہوا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس انداز سے اپنے شکار کی طرف بڑھ رہا ہے اور وہاں پہنچ کر اپنے شکار کو پاؤں سے ہی لات مارتا ہے۔ اس بدبخت کی کارروائی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور وہ اس ٹارگٹ کو پہنچ کر اس کو لات مارتا ہے اور پھر اس کو اٹھا کر اپنی جیب میں ڈالتا ہے۔ بڑے سنگ دلی سے یہ یہاں سے فنا ہو جاتا ہے۔ دوستو اس ویڈیو میں آپ لوگوں نے دو پہلوؤں کو نوٹ کیا ہوگا کہ ایک خاتون نے اس موٹر سائیکل والے زخمی کو ڈرنک پلایا اور دوسری طرف اس چور نے اپنے عادت کو دہرایا۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک دے دے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔